प्रिय श्रोतावृंद समस्त को नमस्कार जनाई आज आपण मानक पई गोटे नुआ विषयर आरंभ करियोछि ताहा उपस्थापन करने प्रभु मते देथिबा सुजोग साहाय्य पाई मु धन्यवाद दूची। आज ठारू आपण माने ए हितवाणी उपरे बाइबल रो संदेश सुनी पारिबे मोर चैनल द्वारा। दयाकरी आपण माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे और आपणकर सुचिंतित मतामत देवे। यही हितवाणी कार्यक्रमटी समस्त निकट में पहुँची पारिबो। जो हितप कथा गुड़िक प्रभुंकर वाक्य अच्छी उपदेश माध्यम से माध्यम को आधार करी प्रभुंकर वाक्य आ उपदेश वाणी को समस्त शुणिले निश्चित यह समस्त निकटरे आदरणीय हम आवृत हम आई समस्तंकर मूल्यबोध को निश्चित भाव उन्नति करिपार। धन्यवाद। आसंता आज आम हितवाणी प्रथम अध्याय को देखा जहाँ हितोपदेश पुस्तक नि हितोपदेश पुस्तक पुरातन नियमर गोटे अंश अटे। आई अंश दाऊद राजाकर पुत्र सलोमन राजा लिखिथिले। सलोमन जड़े उत्तम ज्ञानी जे कि परमेश्वर निकटरे प्रार्थना करी आ से ई बाणी पाइथिले आ से समस्तंकर हित निमंते यही हितवाणी को लिखिଛନ୍ତି। वाक्य जो आम देखू सलोमन जन राजा और से राजा भाव में परमेश्वर निकट में प्रार्थना कले जे मते ज्ञान दरकार आ मते प्रभु ज्ञान दिय मुझेपरी तुम्हार प्रजा मानकर मु सेवा करि पारिबी। सलोमन यहाँ ही प्रार्थना करते कि सदा प्रभु परमेश्वर सलोमन को आशीर्वाद कले आउ से ज्ञान देले आउ मान देले आउ धन्यवाद देले। आज पर्यंत तांको परी एते ज्ञानी राजा आज पर्यंत उत्पन्न होई नाहंती, कारण से श्रेष्ठ ज्ञान रे परिपूर्ण थिले और से ज्ञान परमात्मा को द्वारा तांको दिया जाइथिला। सदा प्रभु परमेश्वर से ज्ञान तांको देइथिले और से ज्ञान रो बाणी एते मधुर थिला। आज मध्य समस्ते सेही हितोपदेश उपदेशक परम गीत यहीपरिक अनेक ताक द्वारा निर्धारित बही सबको पढ़ती आओ बहुत ये हितोपदेश हितवाणी को आओ से माने निज निज कथारे कही था। आज मु आपण मानक निकट में ये हितवाणी एक आरंभ करी ताऊँगी जहाँ सलोमन जे कि इस्राएल राजा थिले, दाऊदकर पुत्र थिले आ से जो हितोपदेश आमान को देथिले ताही मा आपन कहबी ता एपरि भाव आरंभ होची। ज्ञान उपदेश बुझीबाकू, ज्ञानजनक वाक्य विवेचना करने, सुआचरण साधुता और सुविवेचना एवं न्याय विषय उपदेश ग्रहण करने, सरल लोकों को सतर्कता और युवा लोक को विद्या और परिणाम दर्शिता देवाकू जेपरि ज्ञानवान लोक ताहा शुणी पांडित्य वृद्धि पाइब एवं बुद्धिमान लोक हितजनक परामर्श प्राप्त हो। प्रभुंकर महिमा हो। यही स्थान रे सलोमन राजा ज्ञान उपदेश देउछंती। से उपदेश ज्ञानजनक अटे, विवेचनाजनक अटे। सुआचरण साधुता सुविवेचना और न्याय विषय उपदेश ग्रहण करने, सरल लोक सतर्कता, युवा लोक को विद्या और परिणाम दर्शिता देवा जेपर ज्ञानवान लोक ता शुणी पांडित्य वृद्धि पाइब एवं बुद्धिमान लोक हितजनक परामर्श प्राप्त हो। पुणी एक उपदेश कथा और एक रूप कथा एवं पंडित मानकर वाक्य और सेमानकर गूढ़ वचन बुझीपार। और से वचन आरंभ होछि ज्ञान आमे कोठु पाइबा।
7 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। 1 ଅଧ୍ୟାୟର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୋତାଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଭୟ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗାନୁସାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ 1600 ବର୍ଷ ଲାଗିଅଛି। ଏହି ବାଇବଲକୁ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଏଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଥିରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ସମାହାର ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାଇବଲକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ 66ଟି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ସମାବେଶିତ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଯାହା ଲିଟରେଚର ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଥାଉ, ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାଉ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛ କର। ତେଣୁ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମାଗ ପାଇବ, ଖୋଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯିଏ କେହି ଖୋଜିବ ସେ ପାଇବ, ଯିଏ କେହି ଖଟଖଟାଇବ ମାନେ ଦରୱାଜା ଆଘାତ କରିବ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ହେବ କି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଇବଲ କିଣିକି ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁଣି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି, ତା ବାଇବଲରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ହିତବାଣୀରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏହି ହିତବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରସାର ଲାଭ ହେବ, ଆଉ ମୂର୍ଖମାନେ ଶୁଣିବେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ପଣ୍ଡିତତା ପାଇବେ, ସରଳ ଲୋକରେ ସେମାନେ ସତର୍କତା ପାଇବେ, ଯୁବା ଲୋକ ବିଦ୍ୟାରେ ପାଇବ, ଆଉ ଯୁବା ଲୋକକୁ ପରିମାଣରସିତା ହେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ଶୁଣି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହିତଜନକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଜିର ଏହି ହିତବାଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।